अस्सलाम वालेकुम। बोल में खुशामदीद। मैं हूँ तारिक मसूद अलियानी। मैं हूँ महरूख शहरियार। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि अमेरिका और ईरान में जंग बंदी अब बराए नाम रह गई है और एक मरतबा फिर से हमलों का सिलसिला शुरू हो चुका है। अमरीकी फौज ने ईरानी जजीरों और तनसीबात पर मिसाइल दाग दिए हैं, जिसके बाद मशरिक वस्ता में अमरीकी मफादात की शामत आ गई है। ईरान ने बहरीन, कुवैत, इराक पर मिसाइल और ड्रोन दाग दिए। ईरान ने ऐलान किया है कि अब आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले किसी भी जहाज को निशाना बनाया जाएगा। अमरीका और ईरान में जवाब हमले जारी रहे। अमरीकी फौज ने फारस, मगरबी तेहरान, बंदर अब्बास, मेनाब, सिरे, कशिम, बिनगाम और जजीरा केश पर हमले किए। सैंडकॉम के मुताबिक ये कार्रवाई अमरीकी बहरी जहाज़ों को निशाना बनाने का रद्द अमल थी। जनूबी ईरान में फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम, रडार स्टेशन और दीगर हसास तनसीबात को निशाना बनाया गया। इससे कबल सदर ट्रम्प और वज़ीर जंग ने ईरान के खिलाफ बड़े हमलों का इंदिया दिया था। अमरीकी हमलों पर ईरान भी चुप न रहा। बहरीन में अमरीकी फिफ्थ फ्लीट और कुवैत के फौजी अड्डों पर हमले किए। फिफ्थ फ्लीट से मुताल्लिक कम्युनिकेशन एंटीना और पैट्रियट दिफाई निज़ाम के रडार मराकज़ को हदफ बनाया गया। पासदारान इनकलाब ने कहा कि दो मुख्तलिफ ऑपरेशनल लहरों के दौरान अमरीकी फौज से मुताल्लिक 18 अहदाफ को निशाना बनाया गया। ये कार्रवाइयाँ अमरीकी हमलों के जवाब में की गईं। अमरीकी हुक्काम की जानिब से ईरानी हमले में नुकसान की तस्दीक या तहदीद सामने नहीं आई। अमरीकी जारी के जवाब में ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ बंद कर दी। ईरानी फौजी कमांड के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ से ऑयल टैंकर्स और तजारती बहरी जहाज़ों की आमदोरफ्त मुअत्तल कर दी गई है। हुक्काम ने सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा कि जो भी बहरी जहाज़ इस रास्ते से गुजरने की कोशिश करेगा इसे निशाना बनाया जा सकता है। उधर अमरीकी सदर की धमकियों का ईरानी सदर ने तुर्की बतुर्की जवाब दिया है। मसूद पज़ेश्कियान ने वाज़े कर दिया है कि मरूब होने वाले नहीं हैं। जब हमला हुआ जवाब दिया जाएगा। ईरान अपने मफादात पर कभी समझौता नहीं कर सकता। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ताज़ा धमकियों का सख्त जवाब दे दिया। उन्होंने अपने कौमी मफादात के भरपूर दिफा का ऐलान किया और अमरीकी धमकियों को मुस्तरद कर दिया। सदर पज़ेश्कियान ने सोशल मीडिया पर कहा, ट्रंप की धमकियां ईरान के बुनियादी ढांचे जैसे बिजली घरों, पानी और ट्रांसपोर्ट नेटवर्क्स को निशाना बनाने की बातें ताकत की अलामत नहीं है। ईरानी सदर के मुताबिक अमरीकी धमकियां दरअसल ईरान के अज़्म के सामने बेबसी और मायूसी का इज़हार है। उन्होंने जोर दिया कि ईरान एक मजबूत कौम है जो अपने हकूक़ की हिफाजत में साबित कदम है। सदर ट्रंप ने ऐलान किया है कि ईरान पर हमले जल्द रुक जाएंगे। ईरानी रहनुमाओं ने बमबारी बंद करने को कहा है। खबरदार किया कि मुआहिदा ना किया तो बमबारी से ईरान का बुरा हाल कर देंगे। साथ ही ये पैगाम भी जारी किया कि खित्ते में ईरान की गुंडागर्दी को ख़त्म कर दिया गया। अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदगी एक बार फिर शिद्दत इख्तियार कर गई। सदर ट्रंप ने दावा किया है कि ईरानी क़यादत ने बमबारी रोकने के लिए राब्ता किया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा उन्होंने ईरानी हुक्काम के साथ बराह रास्त बातचीत की है। ट्रंप के मुताबिक अमरीकी फौज ने ईरान पर 49 टॉमहॉक मिसाइल दागे। अगर ईरान ने मुआहिदा ना किया तो मजीद सख्त कार्रवाई की जाएगी। ट्रूथ सोशल पर जारी बयान में ट्रंप ने दावा किया कि ईरान की फौजी सलाहियत शदीद मुतासर हो चुकी है। उनके मुताबिक ईरानी बहरी और फजाइया का बड़ा हिस्सा अमली तौर पर नाकार हो चुका है, जबकि ईरान अब सिर्फ बयानात तक ही महदूद रह गया है। अमरीकी सदर ने ईरान को मशरिक़ वस्ता का गुंडा करार देते हुए कहा, तेहरान ने एक फ़ायदेमंद मुआहदे पर मुज़ाकरात में ताख़ीर की, अब इसे कीमत चुकाना होगी। खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी ने एक बार फिर मशरिक़ वस्ता को गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार कर दिया है, जबकि आलमी बरादरी मुमकिन बड़े तसादुम के खदशात पर गहरी नज़र रखे हुए है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने अमरीका ईरान कशीदगी तशवीशनाक करार दे दी है। एंटोनियो गुतेरेस कहते हैं कि मशरिक़ वस्ता को संगीन बहरान में धकेला जा रहा है। जंगबंदी अब जुज़वी जंगबंदी में तब्दील हो चुकी है क्योंकि इस हफ्ते वसी तर हमले किए गए हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि कशीदगी को मामूली नहीं समझना चाहिए क्योंकि ये मुकम्मल जंगबंदी में तब्दील होने के बजाय मुकम्मल जंग में तब्दील होने का ख़तरा रखती है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तान खित्ते की सूरत हाल पर नज़र रखे हुए है। ताहिर हुसैन इंदिराबी ने कहा कि मसाइल का हल बज़रिया मुज़ाकरात चाहते हैं। इस सिलसिले में पाकिस्तान फरीकैन से राब्ते में है और तहम्मुल की अपील कर रहा है। उन्होंने कहा कि सोमाली कज़ाकों के हाथों यरगमाल पाकिस्तानियों की रिहाई के लिए कोशां हैं। जबकि आलमी मीडिया की जानिब से दावा सामने आ रहा है कि ईरान पर हमलों के मामले में अमरीका और इसराइल में मुकम्मल हम आहंगी होती है। वज़ीर आज़म नेतन्याहू और सदर ट्रंप हर दूसरे रोज़ बात करते हैं और कभी कभार तो ऐसा भी होता है कि रोज़ाना राबता होता है। दोनों मुकम्मल हम आहंगी के साथ फैसले कर रहे होते हैं। रवां हफ्ते के आगाज़ में ऐसा तासुर सामने आया था कि सदर ट्रंप और नेतन्याहू के दरमियान ईरान के मामले पर इख्तिलाफ़ात मौजूद हैं। अमरीकी फ़ौज ने खलीज ओमान में एक कमर्शियल ऑयल टैंकर को निशाना बनाया, जिसके बाद उसमें सवार 3 भारतीय लापता हो गए। सेंटकॉम के मुताबिक इस जहाज़ ने वार्निंग को नज़रअंदाज किया जिस पर निशाना बनाया गया। उस जहाज़ से मुबैना तौर पर ईरानी तेल की तरसील की जा रही थी। इस ऑयल टैंकर पर 24 भारतीय मलाहों में से 21 को बाहिफाजत बचा लिया गया, जबकि 3 अफराद ताहाल लापता हैं।
دیگر خبروں کی جانب بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ ماحولیاتی مسائل صرف پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا اور پوری انسانیت کے لیے خطرہ ہیں۔ عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ کاربن کے اخراج میں پاکستان کا اتنا کردار نہیں ہے جتنا اسے نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ دنیا کو اب ماحولیاتی انصاف کی ضرورت ہے، اس سلسلے میں عالمی اور علاقائی سطح پر آگاہی بڑھانا ہوگی۔ Is not only a threat for our age, but I believe that it is an existential threat which is endangering all humanity. Pakistan, on its part, contributes less than 1% of carbon emissions. And when it comes to suffering the devastating consequences of climate change, we are in the top 10 countries. Now it's time that when we talk about climate change, we must talk about climate justice. Countries which have more contribution towards fossil fuel combustion, towards carbon emissions, they owe more responsibility towards the nations which have lesser contribution to carbon emissions. We've seen recently 2 devastating floods, the floods of 2022, and who can forget the mighty flood in the mighty river Indus in 2010. رواں مالی سال حکومت کی معاشی کارکردگی کیسی رہی ہے؟ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اقتصادی سروے 2025-26 آج پیش کرنے جا رہے ہیں۔ آپ کو بتا دیں کہ معاشی شرح نمو، زراعت اور صنعت سمیت کئی شعبوں کے اہداف حاصل نہیں کیے جا سکے۔ رواں مالی سال بھی حکومت زیادہ تر معاشی اہداف حاصل نہ کر سکی۔ اقتصادی سروے 2025-26 کے اہم معاشی نکات کی تفصیلات سامنے آ گئیں۔ ملکی معاشی شرح نمو 4.2% ہدف کے برعکس 3.7% تک محدود رہی۔ اوسطاً مہنگائی کی شرح 7.5% ہدف کے مقابلے میں 7% ریکارڈ کی گئی۔ زرعی شعبے کی عبوری کارکردگی 4.5% ہدف کے مقابلے 2.89% رہی۔ صنعتی شعبے کی گروتھ 4.3% ٹارگٹ کے برعکس 3.51% ریکارڈ کی گئی۔ رواں مالی سال ترسیلات زر 9% اضافے سے $38 ارب پر پہنچ گئیں۔ برآمدات $35 ارب ہدف کے مقابلے میں $28 ارب رہیں، جبکہ درآمدات $65 ارب کے ہدف کے برعکس $63 ارب تک جا۔ رواں مالی سال کے اہم اہداف کے حوالے سے قومی اقتصادی سروے آج جاری کیا جائے گا۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب قومی اقتصادی سروے پیش کریں گے۔ قومی اقتصادی سروے کے اہم خط و خال کیا ہیں؟ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے عمر حیات خان سے۔ جی عمر، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، مالی سال کی حکومتی معاشی جو کارکردگی ہے وہ آج پیش کی جائے گی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب جو ہے وہ آج قومی اقتصادی سروے 2025-26 پیش کریں گے، اور اقتصادی سروے کے لیے معاشی ٹیم جو ہے وہ آج 2:30 بجے پریس کانفرنس کرے گی۔ اقتصادی سروے 2025-26 کے جو اہم نکات ہیں اس حوالے سے آپ کو بتاتے ہیں کہ رواں مالی سال بھی حکومت زیادہ تر جو ہے وہ معاشی اہداف حاصل نہیں کر سکی ہے، اور ملکی معاشی شرح نمو کا ہدف 4.2% جو ہے وہ رکھا گیا تھا، اور اس کے مقابلے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ 3.7% تک جو شرح نمو ہے وہ محدود رہی۔ اوسطاً مہنگائی 7.5% ہدف تھا، اور سالانہ ہدف کے مقابلے میں 11 ماہ کے دوران جو ہے وہ 7% رہی۔ رواں مالی سال جو درآمدات کا ہدف تھا وہ 65.2 ارب تھا، 11 ماہ میں یہ 63 ارب تک پہنچی۔ اور اسی طرح جنگلات کے لیے ترقی کا ہدف 3.5% تھا، جبکہ شرح نمو 2% رہی۔ ماہی گیری کے شعبے کی ترقی کا ہدف 3%، جبکہ شرح نمو 1.6% رہی۔ صنعت کی ترقی کا ہدف 4.3%، جبکہ شرح نمو 3.5% رہی۔ چھوٹی صنعتوں کی ترقی کا ہدف 8.9% تھا، اس میں 0.4 ہوئی، 8.5% ٹھیک ہے، قومی اقتصادی سروے سے متعلق آگاہ کر رہے ہیں، بہت شکریہ آپ۔ اور ناظرین، رواں مالی سال کے مالی بجٹ کے لیے اس کے بعد پیشگی مہنگائی کا ایک خوف ہے، جس میں امور خانہ داری انجام دینے والی خواتین کی حکومت سے اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں خصوصی کمی کی اپیل سامنے آ رہی ہے۔ وہ کیا کہہ رہی ہیں، بات کر لیتے ہیں۔ مریم حسن ہمیں جوائن کر رہی ہیں۔ مریم، تو ہر سال کا ہے، ہر سال خواتین کا یہی شکوہ، یہی رونا ہوتا ہے۔ دیکھیے بالکل کل جو ہے قومی اسمبلی میں سال 2026-27 کا بجٹ جو ہے وہ پیش کیا جائے گا۔ اس بجٹ میں مختلف قسم کی تجاویز جو ہیں وہ پیش کی جا رہی ہیں، لیکن اس وقت سب سے زیادہ جو خوف زدہ ہیں گھریلو امور انجام دینے والی خواتین ہیں، کیونکہ ان کو ایک فکس بجٹ میں رہتے ہوئے اپنے گھر کا کچن جو ہے وہ چلانا ہوتا ہے، لیکن اب مہنگائی اتنی زیادہ جو ہے وہ بڑھ چکی ہے کہ لوگوں کے لیے ایک فکس بجٹ میں گھر چلانا مشکل ترین ہو گیا ہے۔ اس وقت ایک خاتون ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ جو گورنمنٹ ہے ہماری وہ ہمارا بالکل ساتھ نہیں دے رہی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لوگ ہیں وہ سیلف میڈ ہیں، وہ اپنے اس پہ چل رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ظاہر ہے زندگی گزارنے کے لیے سب کو کچھ نہ کچھ کرنا ہے،
اب مڈل کلاس لوگ جو ہیں وہ تو اپنے آپ کو کر لیتے ہیں, اب اس سے لوور کلاس کا تو چٹنی بن چکی ہے. ٹھیک ہے, وہ کچھ نہیں کر سکتے, ان کے ہاتھ پیر کٹے ہوئے, نہ ان کے پاس جابس ہیں. ہماری گورنمنٹ کچھ نہیں کر رہی. گورنمنٹ اگر کچھ کرے تو بہت کچھ کر سکتی ہے. کوئی اپیل کریں گی گورنمنٹ سے؟ میں گورنمنٹ سے یہ اپیل کروں گی کہ کچھ رحم کریں, بس غریبوں پر رحم کریں. ٹھیک ہے, ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, ان کے لیے کچھ کریں جو اللہ میاں آپ لوگوں کو بھی کچھ آگے بڑھائے. دوسری جانب جو ٹیکسز لاگو کیے جانے ہیں ان میں بھی جو ہے عوام کا خیال رکھتے ہوئے ان ٹیکسز سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.